10 to shoot. 10. Tangka ako. Pace. Wala. Awa ni Guyber. Ang ganda pasa nun. Basket. All. 15 to shoot. Ang ganda pasa nun. Sobrang alam. Esteban na. Nagbangga ng bola. Nakagaw ni Republika. Republika. Pasto kay Richard. 15 to shoot. Pasto tangka ko. Tangka ko. Reverse. Wala. Nawa ng Bantiga. Bantiga. Republika. Dapat kay Isod. Kay Julian Zak. Ayun no. Dapat Kisner. Sober, wala lagi ang kanina. Bantiga. Bantiga. 10 to shoot. Wala ang kanina. Tangka ko. Pasto. Ayun, okay na so. 22. Nice 2. Basketball. Kapre. Kanino. Republika. Sober. Ang ganda pa sa basket. Score. 15 to shoot. Guyber. Tumura na ba? Foul. Counter. 15. Oh. 10. Uy, kayo na pinasa. Esteban na nagmamadali. Oh, Basket. malabanan. Oo. 14-13. Sila na matagal sila ngayon. In favor of Kasingero. Crossover. Oo, taba. Nawala. 10 to shoot. 3. Up. Push ball rate. Sukira. Pang. Guyber. Grabe naman niya. Wala. Nakuha ni Republika. Republika. Crossover. Crossover. Nawala nga lang. Diretso na. Uy. Wala. Pamadigo. Nakuha bola. Basket. Madrilejos. 15 to shoot. Basket. Estepona. Remaining time 3 minutes and 35 seconds. 15 to shoot. Ayun na. Pogpog, magdadrive. Pinasa. Ganda ng pasa yun, 15 to shoot. 10. Grabe. Wala. Nakuha ni Ibanez. Kanino pinasa? Kanino? Magkahabol pa ako mamaya. 15 to shoot. Grabe yun, Favorite move yan. Magagawa siya yung dalawa. Hop. Grabe. Traveling. Ganda. Mary. 15 to shoot. Basta ko. Tikan lang. Nakuha pala. Bagal noy. Estepona. Kanino pinasa? Basta Mary pala. Hop. Foul. Number 20. 20. Estepona. First na. Number 11. Mary. Oh, pareha sa akin number Neri. Paso de la Peña. Pasto Wilson. Wala. Nakuha ni Ekoy. Ekoy. Pass break kay Loreno. Loreno. Tumipat na kabila. Basket. Nice boy. Wow. Nice to. Basket. Dos lang. Pog. 10 to shoot. Ang layo. 15 to shoot. Jenson. Wala. Nakuha nila. Caberrubias. Estepona.
Estepona nagmamadali. Foul. Hindi na Iba. Para kami pagkamunos. Estepona last row. Basket. Mamaya sa labi mo na. Wala. Estepona. Uy! Nakuha ni Banyo. Kenson. Uy! Wala. Bago. Loreno. Pass to Estepona. Good ball. 15 to shoot. Ekol. Wala. Nakuha ni Loreno. Kuyok no. Kanino babasa? Dilapin niya? Nawala. Kanino? Remaining time, 55 seconds in first quarter. 10 to shoot. Loreno. Wala. Nakuha ni Dilapin niya. 40 seconds. 5. Mary. Baka napaisip. Nagpastote sa free throw, yun pala yun. Gamitin yung carry eh. Basket. Iba yun si Louie, may binibin. Last row. Basket. 20 seconds. Foul. 18. Mary. Basket. Wow! 10 seconds. Ibanez! 5. Minadali. Last shot. Pass to Belus. Grabe naman yun. Republika. Kaya number 30. Pagulong ako ah. Matatawag ko nga rin yung sila. 15 to shoot. Pass to Neri. Wala. Nakuha niya no. Kaya kape. Nakapag-night tama. Poso pala yung si Kuya sa... Go shot. Uy, taliwa. Grabe naman yun. Wala. Nakuha ni Republika. Kape. Doon sa ano yan? Sa may... Kaya mo. Puro step up. Foul. Basket. Kuya off. Short. Hulog. 15 to shoot. Eko, umatake. Flip drop. Wala. Nakuha ni Kiyok no. Matapikan. Step back. Tumira. Sobra. Nakuha ni Omar. Bumomba. Basket. Remaining time 8 minutes and 50 seconds. Score 33-26. Crossover. Up 15 to shoot. Bang. Umahon. Estepona. Up blocking. Estepona tumira. Republika. Uy, basket. Talaga ah? Bulldozer? Bulldozer. Ekoy. Dumurayb. Pass to Estepona. Grabe naman yun. Nagpapaulan. 35-32. Tatlo na lang. 15 to shoot. Neri, tumira. Wala, sobra. Nakuha ni Estepona. Nagmamadali. Nice drop. Nice one. Basket. Isa na lang po lamang. Dead ball po ang sub. Patay ang bula ha? Patay ang bula. Republika. 15 to shoot. 10. Neri, tumira. Shot. Sa kanino? Gilbert. Basket. Wala, ano... 15 to shoot.
10. Matapit. Oh, dalawa sila, dalawa lang, oh, dalawa, oh. 5. Basket. Anong pangalan nun? Sige daw. Sige. 15 to shoot. 36. Republika. Uy. Oh, back to the ball game, mga kaibigan. Back to the ball game. May kunting kainitan, init-init lang. 15 to shoot. Basta Loreno. Loreno, tumira ng 3. Lamang na po ng dalawa. Lamang na, dalawa. Tutukan ko ngayon ng uso eh. Nagsorry lang ako. Republika. Republika, upset. Pastulan, nawala. 10 to shoot. Foul. 2 spot rep. First personal foul. Second team foul. Ingay ni Jumi, ay pa umuwi. Hindi na maka-announce, oh, ano? Oh, Hey guys. yan, lumakas. 15 to shoot. Loreno. Bravo naman yun. Tumingin pa sa daddy. Sana all. Republika. Ito drive. Apat na pa sa isa. Foul. Balus. Basket. Low. Kawawa sa'yo, Bente. Chan. Basket. Ekoy. 15 to shoot. Ay, si Ramon. Loreno. Low. Grabe naman yun. All na po tayo, all. All 42. Remaining time, 5 minutes and 25 seconds. Eka na wala bagya. 15 to shoot. Bilis. Anong gagawin? Basta Ekoy. 10. Estepona. Wala. Nawa ni Kangkangko. Ay, huli. Estepona. Drop. Bilis. Wala. Republika. Basket. Lamang Nice. na ulit. Kalbun. Dito ko, lapit ka dito, uy. Nakakalimutan ko eh. Ano ba? Sabi ka dito, lapit. Dito ko lang. Estepona! Belos, ano Belos ba? 15 to shoot. 10. Kuyok no. Drive. Favorite. Sarsa. Up. Stepping in the line. Sige, bola! Hindi ko usapan dito eh. Kuyok no. Foul. Ano? Offensive foul. Foul. Kuyok no. Pasto Tangkago. Nag-drive. Up. All. Ay, 46-45 pala. Lamang yung Singgero isa. 15 to shoot. Eko, inaras si Gajun. Basta Loreno naman! Sana all! Esti. 15 to shoot. Republika. Basta kuyok no. Up! Sab. Ito yung lagi bola. Basket pareho. Saka lang. Foul. Last draw. Hop. Nakuha. Wala. Nakuha ni Republika.
Huli. Ang haba na na idol. Basic yan. Lamang na ulit ang mga lasinggero. 50-49. Remaining time, 2 minutes and 50 seconds in second quarter. 15 to shoot. Pasas na po na. Basket. Pagkakapalitan lang po ng lamang. Maganda-ganda lang Quarter na ba? po. Third quarter, no? Second quarter. 15 to shoot. Wala. Nakalit ang kangko. Foul. Pontiga. Pontiga. Ilan si Puntiga? Pontiga, second personal foul. Basket. Ikaw na kaya? Half time. Tapos mo na yan. Pahinga na, pahinga na. 15 to shoot. Wow. Pick and roll. Basket. Grabe naman yun. Napakagandang laban na ito. Para PBA lang. Shoutout sa mga nanonood. Sana next year, may ganito ulit tayo. Yes, sir! Shoot. Nakuha na Estepona. Pasto ito. Last 2 minutes. Ay, grabe naman yun. Wala. Nakuha na yung Gajul. Kanino? Basket. You know? Remaining time, 1 minute and 45 seconds. Ekoy, Ekoy, Ekoy. 15 to shoot, Ekoy. Basta Lorena. Lorena naman yan. Wala, sobra na. Nawa ni Guyber. 5 to shoot. Estepona, huli! Sa palaw? Spin on the right. Yun, oh. Oh, shout out sa mga announcer dito. Oh, yan, oh. Bigyan na violation na. Extraction yan. Oh. Bang! Palitan na po ng lamang. Shoutout kay Bakwel. Second quarter pa lang, ready na. Remaining time, 55 seconds. 10 to shoot. Popaste. 5. Good. Remaining time, 35 seconds. Likod. Shoot. Uy, grabe naman, kala ko si shoot. Basket. Ang katinapad ko. 20 seconds remaining. 15. Drop. Estepana, reverse. Wala. 10. Pushing foul. Foul, foul. Tama. Tama. Pontiga. Basket. Second. Foul. Counted. Pasto. Nakapigan. Up. Pasto meron. Libre-libre. Ay. Lorena pala yung short. Nakuha ni Estepona. Easy basket. Isa na lang, lamang. 60-59. Republika, 15 to shoot. Pasto meron. Meron. Kaya ka talaga. Sayang ang tato. Nakuha. Pasto Lorena. Basket. Lamang na. 61-60. No, tumulong ka na. Republika, dribbling, nawala. Tumatalon eh. 15 to shoot, jump shot, basket. Balik na ang kalamangan ngayon ng mga nakaputi. 15 to shoot, Sarsa. Pasto Pogpog. 10. Jump shot sa 3. Lamang na.
ng dalawa. Jump shot din. Wala. Nakuha nino. Mary. Nakuha ni Sarsa. Okay po. Sarsa. Basta po. Matapikan. Time to shoot. Wala. Nakuha ni Republika. Biya mo sila. Nawala. Backward. Bonding the ball. Elijah Sa Leg. umaga, Sarsa sa gabi. Pastor Loreno. 15 to shoot. Pop. Basket. 66, 62. Oh, doon pa kumain eh. Nabibidyohan ka oh. Oh, huli oh. Ang sarap. Kain mo! Hop. Hindi ko tuloy na. Hop. Wala. All yan tao. Foul. 20, Estepona. Hindi, tatlo pala. Third personal foul. All yan ah, position. Second team foul. 17 seconds. Shot clock. Huli. Ay, tabi! Grabe na. Good ball. Nakuha up. Good ball. Wala. Oh. Six. Lang si ano, si... De La Peña. Sino ba kalbo dyan? First personal foul. First team foul. Kalbo nga rin pala kayo dyan, no? Sorry. Dalawa dito. Dalawa dito. Isa doon, si Bubi. Meron din Ayun. Ayun. 14 to shoot. Hop. Pushing foul. 27. Neri. First personal foul. Second team foul. 10 to shoot. Basket. Parang mid-screen ah. 6 minutes and 55. 15 to shoot. Bang! Basket count. Ryder. Third personal foul. Sub. Kaya Omer. Pinaalala Ano, ba't nagpatatuwa kasi eh? Ang apat. Putok no eh. Bonus throw. Sayang yung tato. Pinakatikot. Score. 65-68. Lamang pa ng tatlo. Fifteen to shoot. Topok, tumirang tres. Sobra. Nakuha ni Stepona. Wala. Nakuha ni Kuyokno. Pass break kay Republika. Kanino? Nakanito. Lakay. Sana makuha mo yan. Player na ano ko. 15 to shoot. Sarsa nag-drive. Wala. Nakuha nino. Sarsa sa gabi. Kuya Omar. Jump shot. Wala. Nakuha nino. Kuyokno. Pass to Mary. Grabe na. Bumasket na. 67-68. Isa na lang alamang. Arthur Neri. Yes sir. Upo sir. Foul. Wala. Nakuha ni Kuya Omar. Foul. Karate mobs. Who's power up? 11. Kuyokno. Second personal foul. Third team foul. Sub. Kabaro. Karab. Kuya Omar. Shooting two throw. Basket.
Mr. Long Bounce. Lastro. Namamalda lang yun sa loob yun, no? Yung bump. Basket na yan. Score 67-69. Tuyok no. Remaining time 5 minutes and 30 seconds. Wala. Taas ang bola. Good ball. Up. Same ball, same ball, same ball. 15 seconds. Kala ano, pabalik na sa kabila eh. Tuyok no. Inbounding. Pastonere. Kipira na. Wala. Nakuha nino. Tuyok no. Nagalis ka pa na. Nakuha ka pa na. Estebona. Foul! Ariola. Number June. 20. Ariola. Sabreb. Richard out. Gilbert. Basket. Kuya June, second personal foul warning for penalty. Wala, nakuha ni Kuya Omar. Kuya Omar. Pag-shoot pa. Kabarin niya. Bumbam! Nakuha ni Op. Mr. White Long ball. Bounce. Ayun, no? Kabarupias! Republika. Display the shoot. Ekoy, favorite. Wala, nakuha nino. Op, good ball. Tuyok no, sino sa lubong? Op, anong tawag? Offensive foul. Tuyok no, third personal foul. Dami naggulungan. Ekoy. Estepona, wala. Foul. Cabarrubio. Yan, mga apir lang, happy. First personal foul. Warning for penalty. Both teams, warning for penalty. Both teams. Ay, nagawan. Ay, nagawang pa. Ariola. Estepona. Basket. Wala labasan. Wala. Nakuha ni Kuya Gilbert. Wala pa din. Up. Penalty rep. Kuya Jeremy. First personal foul. Penalty. Kinulbit. Remaining time 4 minutes and 5 seconds. Score 67-72. 72. MJ, labit ka dito. MJ. Nakuha ni Estepona na rebound. Wala siya. Ekoy. Estepona? Anong gagawin? Tumira ng tres! Wala. Nakuha. Republika. Nag-drive? Foul! Pontiga. Partes. Fourth personal foul. Pontiga, apat ka na. Sub. Konti na lang, may diploma na ka na naman. Basket. Lumbam. Basket. Score 68-72, apat lang ang kalamangan. Foul. Ariola. Penalty. Sub.
2. Cabarubias out. Velus in. Ekoy. Ekoy. Ayos, 3 pawis. minutes and 42. Score 68-72. 68-72. Remaining time 3 minutes and 40. Quarter in a drive. Basic. Yung tahid oh, tanggal yung tahid. Between the shoot. Ano yun? Hey! Ay, pagpag. Basket. Isa pa pa! Isa pa! Nakuha ni Kuya Omar. Ilan ba kasi dyan? Ekoy. Pasto Lorena. Lorena tutira. Wala. Nakuha ni ano. Estepona. Nawala. Kuya mo. Pasto magkapatid. Ay! Travels. Isa na lang po lamang. Kaya bumalik, Gibi. Akala kasi hindi kinukuha. Akala niya iba yung Akala niya best lang. Oh, JB! 15 to shoot. Steam mo. Hop. Good ball. Nakuha ni Estepona. Basket. 71-74. 15 to shoot. Last 3. 10. Kaya Jun. Sitira. All na po tayo. Remaining time. 2 minutes and 10 seconds. 15 to shoot. 10. Dito na sunod. Lorena, foul! Foul basket. Kuya Jun. Third lang. Third personal foul. Penalty. Bonus draw. Full. Nakuha ni Nor. Remaining time 1 minute and 50 seconds. Good ball. Gulong. Ang bagay naman. Oh, Sensei. backroll yun. Uy, grabe! Yes, sir. Remaining time 1 minute and 30 seconds. Akin Sprite. 10 to shoot. Lorena, lalayo. Ano? Ay, lumabas. Diretso na yan. Publika. Wala, nakanikok mo. Basket. Labang na. 1 minute. Tama daw. Last na yan. Wala ba ako? Thank you, shoot. Ay! Hey! Time out. 54 seconds. 54. Ano, chance? Ano yan, chance? Pagbaba, sumabit. Lamang ng tatlo. Sa kuya, tsaka Pearl. 50. Kuya ko, nag-drive. Wala, nakuha niya ulit. Grabe naman. 80-77. Lamang ng tatlo. Ten to shoot. Wala. 30 seconds. Tristan Tumira. Foul! 20 seconds. 20. 15.
Good din, good. Good, walang pito, walang pito. Good yun. 5 seconds. End of the third. Uy, crossover. Ayun na, yun. Ang galing oh. Wow. Tear drop. Wala. 10 to shoot. Wala. Oh, Kuha niya ulit. Basket. paganda pa. Republika! 15 to shoot. 10. Kay Jeremy nag-drive. Wala. Nakuha ni Pamadigo. Nilabas. Nakuha ni Kajun. Kajun? Wala. Nakuha ni Kuya Omar. Kuya Omar. Kasi Sarsa. Sarsa. Oy! Good, good. Good goal. Good boy. Polo na yan. Ayun na. Apat na lang ang lawang. Kuya Okno. Kuya Okno. Na-drive. Kuya Okno. Oh, crossover. Bata. Hop. Foul. Who's foul up? Parang hindi ko narinig yung pito. Kuya Omar. Panganiban. Second Oh, first ikaw, team sir, foul, ikaw, sir. First team foul. Republika. 10 to shoot. Basket. Boarding. Boarding house. Shout out kay Makoy. Lapag na. Sa'yo, lapag 15 to shoot. Koy. Sarsa titira ng tres. Wala, nakuha niya. Ang ganda nun. Shoutout kay Makoy, lapag na. Shout out kay Makoy. Sana masundan. Ilapag mo na si Hindi. 15 to shoot. 10. Wala. Ah, grabe naman. Ang haba naman. Good ball. Good ball. Oh, Nakikita ka kampe. Pamadigo. Number 23. Pamadigo. Third personal foul. First team foul. Ang score, 87-83. Apat lang po ang kalamangan. 14 to shoot. Kuya Omar. Kuya Omar, pupwesto. 10 to shoot. Reverse. Basket. Yan. Ilista mo na yan pag umangat na yung reverse. Jump shot. Basket. Fifteen to shoot. Pog-pog. Drive. Uy, grabe naman yan. Basket. Parang walang appendix. Matanggal na? Wala na pala talaga yan. 15 to shoot. Republika. Pas kuyok na, nag-drive. Mispin. Foul. Push pa rep. Sarsa. Sabrep. Second personal foul. Second team foul. Naglagay ng anting-anting. Basket. Kuyok na. Last throw. Pasok. Loreno. Loreno. 15 to shoot. Sarsa. 15. Pasok. Loreno. 10 to shoot. Yun. Hop. Wala. Nakuha Nino. Hop. White ball. Wala. Nakuha Nino. Hop. Dulo ball. Ekoy.
Estepona nag-drive. Grabe naman yun. Wala. Hop. Foul. Cabarubias. Second personal foul. Third foul. Republica inbounding. Kuya Okno. Nawala. Kay Jeremy. Basket. Score 93-87. Lamang ng 6. Ekoy. Op. Basta Loreno. 15 to shoot. Loreno. Wala. Bababa! Kuyok no. Anong gagawin? Gabangga. Pow! Counted. Basket. Pog. Time out. Timeout versus blockade. Kuyok no. First row. Ay, bonus na pala yun. Pog. Nag-drive. Uy! Grabe lang. Wala nga lang. Fifteen to shoot. Hop. Umigot. Wala. Nakuha ni Dokno. Ang laki. Basket. Shot at the ending. Fifteen to shoot. Kabila niya siya! 10. Wala. Foul. Pushing foul. Pamadigo. Warning for graduate. Pamadigo. Ay, may kumain ko ilaw. 10 to shoot. Cabarubias. Up. Symbol. 10 second shot clock. Sa labas binigay yun. Loreno. Wala. Republika. Layup. Wala. Grabe lang ang tao. Wala. Foul. Loreno. Penalty. Sabrep. Sub. Pasok. Pamadigo. Wala. Remaining time 4 minutes and 37 seconds. Last throw, basket. Doon, bigay na doon! Kabila! Ekoy. Pass to Loreno. 15 to shoot. Wala. Nakuha nino. Estepona. Anong gagawin? Pass to Loreno. Wala. Pass to Belos. Wala. Anong tawag? Penalty rep. Papasok na eh. Basket. Bigay na doon! 10 to shoot. Pog. Basket. Score 189. Pagkapigaan ng bola. Ano? Saan pupuntahan? Nakuha ni Republika. Pagpili to shoot. Kuya Okno, nag-drive. Nakapigaan ng bola. Kanino, anong gagawin? Tatlo naman dito. Sino? Siyempre, yung tatlo naman yan. Score. Hey, Jun. 15 to shoot. Remaining time. 3 minutes and 15 seconds. 10.
Ano? Sabrep. Bawal. Dalawa. Kaya nag-time out kanina yan. Dalawa. Dalawa pa. Isa na lang. Time out dulo. Ano? Alin? Kanina wala time out. Kanina yun. Kala ko, third quarter ka pa rin. 3 minutes and 8 seconds. Score! 191! In favor of White! Pareho. May ganyan mo isa yan. Ah. 3 minutes, 15 to shoot. Tira? Wala. 15 to shoot. Ay, wala pala. Republika. Pagod na siya, no? 15 to shoot. The rescue. Katpuli. Katpuli ka to. Likat. Takbo, Sep. Lumumulunod na. Sub. Pulikat na. Katpuli. Pagod. 11 shot clock. Ganun. 5. Tuyok mo. Trabay. Foul. Pog. Ilan ang ano ni Pog? Ilan na? Take. Foul penalty. Tuyok mo. 2 minutes and 31 seconds. Guard, may nanggugulo. Basket. Next game, Block 11 versus Block 8. Basket. Ako nga, Sir Ramon. 15 to shoot. Nilalam yan. Nilalamig ah. Mamaya, kalma ka lang. Oh. 15 to shoot. Foul. Penalty rep. Gabiana. Warning for graduate. Isa pa, may diploma ka na. Basket. Gusto mo 24? Punch. Last 2 minutes. Loreno, 15 to shoot. Loreno, 10. Greg. Score 104-93. Remaining time 1 minute and 35 seconds. Dagdagan mo yan! 10 to shoot. Kung walang di ko pa, ka-plido ko, no? Good! Grabe naman yan! Pamadiko! Kung walang di ko, pama yun. Remaining time 1 minute and 15 seconds. May laro kami kanina. Di ka Wala kagawi ko lang din. Mamaya magpunta pa ako sa crossing mamaya. Maghatid pa. Talbo. Oh! 1 minute, 15 to shoot. 10. Ayan o! Uy! Bang! 50 seconds. Uy, grabe naman yun. Sana maturuan.
40 seconds. Tingin ka muna dito. 35 seconds. Ang pangit. 30 seconds. The one basket. The one. 20 seconds. Tira mo dyan. Game ball, panalo ang Lasinggero. Base na oh. Alright, let's go, let's go. Mahaba na eh. Gusto mo tapat sa sa'yo nito. Alam mo naman ang Let's go, bye-bye. Bye ka.